यूनिक कलर टी पाटा साड़ी माने यूनिक यूनिक कलर रहछि बोली सेतले समस्त अलग चल भी स्पेशल अछि आमे यदि काहे कि नै कहू कोही ना पारन एटा मिक्स आबली पूरा ओरिजिनल लुक सेबा शाइनिंग भी जनता আছে काम भी जनता আছে बड़टा भी देखे ना डिफरेंट আছে पूरा ओरिजिनल बोलिया आज देखो गुटे बेस्ट कलेक्शन ভিতর এটা भी गुटे शामिल बात देखो प्राइस 11000 पीपल पतर डिजाइन আছে ग्रीन और मेरून कलर कॉम्बिनेशन केते मस्त लागु आ यूनिक लागु जे भी कलर कॉम्बिनेशन बॉर्डर डिजाइन हेकरी बहुत बढ़िया लागु एटा आसबा टेराकोटार डिजाइन देखो गोल्डन शाइनिंग रे केते बढ़िया लागे चल रहा है बिया चल अछि एक डिफरेंट टाइप आंचल देखो बहुत ही हेवी लागु छे आटा तार पूरा बॉडी देखो केते सुंदर दिखे देखो जल्दी ही बुकिंग करून साड़ीटा पहला ही बुकिंग हेबार जेना दिसु ई कलर तो समस्त पहला पसंद करबे पहला बुकिंग करबे देखो जेना दिसु जी पूरा प्योर पाटो जहा की भी भल लागु जल्दी ने स्क्रीनशॉट देके बुक कर दो बुक करो मात्र 2 पीस अछि एटा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि पेरे पेरे डिजाइन अछि देखो निरा पीपल पतर डिजाइन देखो ना चल आ बॉडीटा देखो केते बढ़िया लागे देखो आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन देखो पेरे पेरे मॉडल अछि पूरा नया अछि लेटेस्ट अछि 8000 हमको जुहार और फिर तरह स्वागत हमर मंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची लेनो निहारिका में नानीकर दुकान के जिनता আছে बरगड़ शहर रे तांको न जानि दिबे केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखवाले मिलसी आज का भी बेस्ट कलेक्शन आसी छै गोला 2-3 हफ्ता न जन क्वालिटी वाला साड़ी देखो जन अपन पकाय देखवाले भी ना पाना सब नवा कलेक्शन ही देखवाले मिलु छै आज का भी अंदा सब नवा कलेक्शन आसी छै तो केनता कलेक्शन अछि किन प्राइस रे मिलु छै सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना कटिक आरंभ रो लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी तमा खास निहारिका में नानीकर दुकान जेना के छै बरगड़ शहर रे केते सारा कलेक्शन माने देखुन हैंगिंग करी भी रखि दिछन देखुन एक से क्वालिटी संबलपुरी कॉटन साड़ी याड भी देखुन केते सारा कलेक्शन अछि कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन आज वीडियो रे जेंटा कलेक्शन देखुन देखुन सब सजे के रखि दिछन देखुन पाटो साड़ी रा एक्सक्लूसिव कलेक्शन अछि तो जाऊ ताको न तो देखो फिर के स्वागत जय मां समली तो आपन दुकान रो ना दुकान एड्रेस पे कहि दो दुकान रो ना निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस हला हमर शिवानंद नगर जेंटा कि हमर मीना बाजार पड़िया बा जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया पाखे अछि जॉर्ज स्कूल खेल पड़िया पाखे ही अच्छे आ जेन माने जदी भी जान वाले असुविधा हबा तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को लोकेशन पठे देबे या निया जे रिसीव भी करार व्यवस्था करि डायरेक्शन भी ए पठे देबे डायरेक्शन बते देबे आपन को आसवाले किछि असुविधा ना होय आ जदी भी आसी ना पर जेंसी साड़ी भी यहां देखा हबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देत पर WhatsApp नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकर आपन ऑनलाइन ऑर्डर करले भी आराम से 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंचे दिया हबा ओडिसा भीतर 3 ରୁ 4 दिन भीतर कटक भुवनेश्वर 2 दिन पड़े तो आज वीडियो रे का स्पेशल कलेक्शन आज स्पेशल लोअर मीडियम रेंज रे पाटो माने देखमा पाटो माने देखमा इतार आगर वीडियो तो बेसी दाम रो देखितिला इधरे टी कम प्राइस रो अफोर्डेबल प्राइस रे सब हाई क्वालिटी पाटो माने देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला स्काई कलर देखमा स्काई ब्लू कलर रे बहुत जबरदस्त कलेक्शन আছে स्काई ब्लू रे আছে मेरून कलर बॉर्डर आंचल रहबा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लाग देखो कलेक्शन टेराकोटा चक्र डिजाइन আছে 8700 टका ए मिक्स पैटर्न आसबा नै हां मिक्स पैटर्न 8700 टका मात्र देखो आपन नहीं पारबे तार पर गुटे देखमा गुटे भी बहुत ही बढ़िया कलर जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन আছে एटा रॉयल ब्लू रे আছে एटा भी मेरून कलर बॉर्डर आंचल रहबा आइर वीडियो भी स्पेशल पैटर्न रहबा एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लाग जेटा भी एटा भी 8700 टका मात्र 8700 टका देखो रॉयल ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रा मिक्स पाटो साड़ी तापर देखमा ताजमहल डिजाइन ग्रीन कलर रे अछि ए देखो ना चल चल भी बढ़िया अछि सबुथिरे ब्लाउज पीस अछि देखा में हवा आ बॉडी देखो ताजमहल एटा 8600 टका 8600 टका देखो पाटो साड़ी मात्र के ही ब्लाउज पीस आसबा कहबार बिना पड़े अपन माने जदी भी नेबे पाटो साड़ी रे ब्लाउज पीस ऑलरेडी ही थिसी ए देखो आ गुटे भी बहुत ही बढ़िया प्योर पाटो डिजाइन अछि देखो ना आंचल आ बॉडी देखो कलर शाइनिंग देखो पूरा प्योर पाटो लेखा लागु छै पूरा प्योर पाटो भलिया लागबा पिथि दिबे प्राइस भी बहुत बढ़िया अछि 8500 टका मात्र 8500 टका देखो केते बढ़िया सुंदर मिक्स पाटो नै पारबे जेन माने भी नबाली चाहन सब लेटेस्ट डिजाइन आ नवा कलेक्शन है जल्दी बुकिंग करबे बेला ही कलेक्शन माने पाई पारबे जबरदस्त कलेक्शन खास बरगड़ शहर रो अपन माने नहीं पारबे देखो ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लाग देखो पूरा गुटे कलर अछि एक नंबर लाग देखो एटा भी 8600 टका आसबा 8600 टका रे देखो अपन नहीं पारबे तापर देखमा एटा ग्रीन रे मेरून कलर बॉर्डर ए देखो ना चल आ बॉडी देखो ग्रीन रे मेरून धड़िया चल अछि 8700 टका मात्र 8700 टका रे देखो अपन नहीं पारबे हाथी सवारी डिजाइन अच्छे
তিতার টিস্যু হুম হাফ টিস্যু হ্যাঁ। পাট ସବୁ ଆମ ପାଖେ ଥିସି अवेलेबल रही ये हाथी सवारी डिजाइन एतकी बढ़िया डिजाइन टी ଏଇଟାର କଟନ ବି ଅଛି। କଟନ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ କଲା ଡିଜାଇନ ଏଟା ଏଇଟା 9000 ଟଙ୍କା ଅଛି। 9000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଆପଣ ଜାଣି ପାରବେ ତାପରେ ଦେଖମା এটা কফি কলর ଗୋଟେ ଅଛି। তার কলর অপশন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন এটা আছে 8200 ଟଙ୍କା। মাত্র 8200 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন দেখুন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগিব দেখুন আপন মানে এক সে বড় করে কলেকশন আজকে লাইটিং দেখাবা কেনটা ଆସୁଛି ଦେଖୁন। দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন লাইটিং भी बहुत ही बढ़िया লাগুছে बहुत ही সুন্দর লাগা কলেকশন এটা 9000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 9000 টঙ্কার দেখুন আজর স্পেশাল ভিডিও হলা দেখুন মিড রেঞ্জ রে দেখুন বজেট রে সব পাটা শাড়ি কলেকশন আছে দেখবার কি মিলুছে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এই কলর भी यानी बहुत ही ভাইরাল হচ্ছে দেখুন এই কলর কলর বহুত পছন্দ করছন এটা भी 9000 টଙ୍କା আসবে। 9000 টঙ্কার দেখুন আপনি নেই পারবে আপনারা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে আছে अवेलेबल আছে তারপরে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা আর গোল্ডেন শাইনিং রে আছে এটা দেখুন আঁচল ব্ল্যাক কলর রে মেরুন কলর বড় আঁচল रहबा। এটা আসবে 9000 ଟଙ୍କା। মাত্র 9000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে সুন্দর লাগা কালেকশন তারপর দেখুন এটা কামটা পুরা সুন্দর কোয়ালিটি লুকস দবা যে দেখবে তো 9000 10000 পাটা বই না যদি 16 17000 টাকা পাটা বলবি দেখবে কি এটা যেন কাম হই যাই এটা আসবে 8900 ଟଙ୍କା। মাত্র 8900 টঙ্কার দেখুন কেতে বড়িয়া মিক্স পাটা সব মিক্স পাটার দেখুন যে ডিজাইন में দেখাবি দেখুন ফার্স্ট টাইম হি কালেকশন মানে আপন মানে দেখুতবে কাহি দেখবার লাগি কালেকশন নাই মিলে দেখুন সবটা বর্ডর রে আছে। সাপলি বর্ডর রে আছে। এটা দেখুন আঁচল মেরুন আর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা। মেরুন ব্লু কলর কম্বিনেশন তাঙ্কর এটা গোটে বঢ়িয়া লাগলা দেখুন আপন মানে জেন্টস শাড়ি भी দেখবে সবুতি লেন্থ মানে भी মপা হিতা মেনশন করা আছে আপন মানে যদি শাড়ি দেখবে বলে भी লেন্থ 9500 কেতে কইলি এটা 9500 মাত্র 9500 টাকা দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে আর যে তাকর দোকান কি থরে আসলা বার বার আসু তো শুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এতকি বঢ়িয়া কালেকশন তাকর ন দেখবার লাগি হি মিলছে সব হপ্তারে 8700 8700 এটা भी দেখুন নয়া ডিজাইন আছে মিক্স পাটো রেট भी बढ़िया আছে। এটা দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর কালেকশন মাছ বর্ডর রে এটা মাছ ধরি রয়েছে দেখুন কানি রে বহুত बढ़िया দেখুন লাগা। আঁচল আর এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কালেকশন আপনারা নেই পারবে 9200 ଟଙ୍କା। মাত্র 9200 টাকা এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে। পেরে পেরে ডিজাইন আছে দেখুন এটা পিপল পতর ডিজাইন দেখুন না আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে পুরো নয়া আছে লেটেস্ট এই যে 8000 টଙ୍କା। 8000 টাকা দেখুন পুরা নিয়া জল্লা भी দিছে দেখুন পতর মানে কেতে সুন্দর কারিগরি হইছে কলর রিফ্লেক্স ফুটি গরি এসছে। এটা হচ্ছে অ্যানিমালস ডিজাইন রে লেটেস্ট কালেকশন দেখুন অ্যানিমাল ডিজাইন রয়েছে গ্রিন রে মেরুন কলর কম্বিনেশন रहबा। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন গ্রিন মেরুন কলর কম্বিনেশন রে বঢ়িয়া লাগবা কালেকশনটা 9100 ଟଙ୍କା আসবে। মাত্র 9100 টাকা দেখুন আপনারা এই সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी গুটে দেখুন পার্পল কলর রে আসি গলা ব্লু ধরি আঁচল ব্লু রানী কলর মিক্স পাটার দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন আপন মানে এটা নেই পারবে এটা আছে 9700 ଟଙ୍କା। 9700 টাকার দেখুন আপন মানে এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে पर्पल और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन के अंदर बढ़िया लागबा। ये देखो ना चल हाँ बॉडी देखो हाथी सवारी डिजाइन अच्छे এটা भी देखो केते बढ़िया लागो कलर कॉम्बिनेशन 9100 ଟଙ୍କା। 9100 टଙ୍କା देखो सब लेटेस्ट डिजाइन रो नो आसीते बार संबलपुरी मिक्स पाटा साड़ी बने देखो एटा आज वीडियो स्पेशल सब मेड कॉपर सल्फेट रे ब्लू कलर बॉर्डर आंचल रहबा। ये देखो ना चल बॉडी देखो बढ़िया लागो देखो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन 9200 ଟଙ୍କା। 9200 टଙ୍କା रे देखो आपन नहीं पारबे तापर देखो माइटा एटा गोटे भी पसापली डिजाइन रे अछि। देखो ना चल अब बॉडी देखो बढ़िया लागो कलेक्शन टा भी एटा आसबा 8900 टଙ୍କା। मात्र 8900 टଙ୍କା देखो सुंदर कलेक्शन 8900 टଙ୍କା पड़बा एटा देखो आ केते सफा काम नर्तकी डिजाइन रे रॉयल ब्लू को माने रॉयल ब्लू रे आसबा मेरून बॉर्डर आंचल। ये देखो ना चल
আর বডি এটা 9800 টাকা মাত্র 9800 টঙ্কা দেখুন রয়্যাল ব্লু কলরের নর্তকী ডিজাইন ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। এটা মেরুন আর গ্রিন কলর কম্বিনেশন রে আসবা বডি সারা কামটা পুরা হেভি হি দেখুন আঁচল ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଭି କାମ ଥିଲା ଶାଢ଼ୀ 9100 টাকা আসবা ମାତ୍ର 9100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ। पर्पल आ ग्रीन आ गोटे को দেখুন আঁচল तार बॉर्डर डिजाइन टा देखो केते बढ़िया लागुची बहुत ही खास होची पूरा प्योर पाटा लेखे पूरा फील आसा 10000 टका आसबा मात्र 10000 टंका देखुन के लेवल साड़ी तांकर दुकान रे मिलुची जिन मान नवाली चाहछन स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर फोटो पठे ऑनलाइन बुकिंग करूँ या ताको शॉप के भी आसिक नहीं पारबे ये देखो ना चल आ बॉडी देखो बरगढ़ शहर रो आपन देखु छन केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी 9200 टका 9200 टंका तार पर देखमा ब्लू रे मेरून कलर ब्लू रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन আছে देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत सुंदर लावा कलर कॉम्बिनेशन टा रासपा 9300 टका 9300 टंका आपन मिली बाटा एडा আছে बॉर्डर चक्र डिजाइन टेराकोटा चक्र डिजाइन আছে परभा डिजाइन আছে ए देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत सुंदर लागे 9200 टका मात्र 9200 टंका देखुन आपण नहीं पारबे ता राउंड टेराकोटा रे रहबा छोट रु बड़ टेराकोटा देखुन आंचल तार बॉडी देखुन टेराकोटा राउंड टेराकोटा जे अछि माछ धड़ी रो 9400 टका मात्र 9400 टंका देखुन आपण माने सुंदर जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे तब देखो देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा भी 9200 टका रे अछि मात्र 9200 टका देखो पूरा हाई क्वालिटी रो मिक्स पाटा साड़ी माने सब आसी जे लेटेस्ट कलेक्शन माने सब आपण नहीं पारबे तापर देखमा गछर डिजाइन अछि बोइतर डिजाइन अछि चल भी बढ़िया लागबा गॉर्जियस अछि पूरा मयूर आचल चारटा मयूर आ बॉडी रे देखो साड़ी मानकर शाइनिंग 9900 टका 9900 टका देखो इटा नहीं पारबे मिक्स पाटर वैरायटी देखो गला वीडियो रे आपण माने खाली फुल टी-शर्ट और हाफ टी-शर्ट रो स्पेशल वीडियो देखि सेटा भी 35-40 मिनिट यार वीडियो देला आपण बहुत ही पसंद करले से कलेक्शन कानीटा देखो पूरा हेवी चल देखो गछ आ गुडे घर रो पूरा सीनरी नोआ टाइप रो डा चल ओरिजिनल लुक देबा आ बॉडी देखो हाथी सवारी डिजाइन रे अछि 9200 टका 9200 टका देखो आपण माने सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखो कॉफी कलर रे अछि कॉफी कलर हाईली डिमांडेड काम देखो पूरा क्लियर पूरा जेना प्योर पाटा लेखे दिससे अंदर दिसुची आ चल देखले तार बॉडी 9100 टका 9100 टका देखो आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखबा एटा तो देखो केते कॉफी और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पूरा प्योर लुक्स देबा देखला चलो बॉडी पूरा प्योर लेखे लुक्स आसु जे भी देखो कहले कि जानबे एटा गुड मिक्स पाटा बोली 9300 टका मात्र 9300 टका देखुन आपण नहीं पारबे तापर गुड देखुन एटा भी गुड हाथी रो डिजाइन अछि पूरा टेराकोटा रो डिजाइन अछि कॉफी कलर रे अछि चल आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागबा आपण नहीं 8500 टका मात्र 8500 टका देखुन आपण नहीं पारबे এটা দেখুন শাইনিং वाला मिक्स पाटा साड़ी देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत सुंदर लावा कलेक्शन पूरा शाइनिंग अछि कलर भी गुड यूनिक रहुची 9700 टका 9700 टका देखो आपण नहीं पारबे जेन माने भी नवाली चाहछन सबटा ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पारबे ऑल ओवर इंडिया सब डिलीवर करा हबा मेरून रे अछि टेराकोटा डिजाइन चल आ बॉडी देखो ना प्योर संबलपुरी हाथ बुना साड़ी मैंने देखो संबलपुरी हैंडलूम साड़ी 9300 टका देखो आप नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखो इटा भी गोटे देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन राशि गला इटा भी गोटे बहुत बढ़िया पाटा साड़ी इटा आंचल आ बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया लागबा कलेक्शन 9200 टका देखो आज कलेक्शन देखो 10000 कैंसिल नुहेडे केते आ केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखबा ले मिलु छी जे आ के वेट करतन आ भी बढ़िया बढ़िया लाइटिंग कलर टे
এই কলর তো সমস্ত পহলা পছন্দ করবে পহলা বুকিং করবে দেখুন যেটা দিশুজি পুরা পিওর পাট ଯାହା କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଇକି নিয়র মন ବୁକ୍ পছন্দ କରିଦଉ বুক করুন ମାତ୍ର 2 ପିସ୍ ଅଛି 2 পিস হি আছে এটা দেখুন এটা আসবা 9400 ଟଙ୍କା 9400 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে এটা ব্ল্যাক মেহেন্দি কম্বিনেশন এটা বঢ়িয়া লাগবা এই কলর তো দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ব্ল্যাক কলর রে আছে বহুত হি পছন্দ লাগবা এটা আসবা 9900 ଟଙ୍କା 9900 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে স্পেশাল কালেকশন এটা ଗୋଟେ দেখুন পুরা পিওর লুকস দেবা सी ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आंचल भी देखो पूरा प्योर वाई लागबा আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন আউ এটা দেখুন সি গ্রিন এটা सी ग्रीन रे ब्लू कलर ব্লু कॉम्बिनेशन কালার কম্বিনেশন আছে 11200 टका 11200 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ଗୋଟେ আসবা মেরুন রে ব্লু দেখুন আসবা 9000 टका 9000 টাকা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে মিক্স পাটর দেখুন এতকি সারা স্টক আপনারা কাহি কেনসি ভিডিওরে দেখি নেতিবে দেখুন আজির ভিডিও দেখুন স্পেশাল ভিডিও স্পেশাল কালেকশন দেখা হচ্ছে সব নিউ নিউ আসিবার কালেকশন মানে দেখুন যেটা কি আপনারা মার্কেটে ফার্স্ট টাইম দেখুছন আর সব বহুত বঢ়িয়া প্রাইস রে আপনারা প্রাইস রে আছে দেখুন আঁচল प्योर आंचल আছে আর বডি দেখুন এটা আসবা 10000 टका 10000 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখমাম এটা মেরুন আর মেহেন্দি কলর কম্বিনেশন রে আছে মেরুন মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন আর আঁচল কলর বহুত পছন্দ করছন সমস্তে টেরাকোটার ডিজাইন আছে দেখুন কলর পুরা ইউনিক লাগুছে 8800 टका আছে মাত্র 8800 টাকা দেখুন শাড়ি এক সে বড় করে এক শাড়ি দেখুন আজের কালেকশন তারপর দেখুন बढ़िया कलर टी वाइन कलर বডি দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে দেখুন কনফিউজ হয়ে যাবে কি মিক্স কি অরিজিনাল দেখো পুরা শাড়ি এই জায়গায় লাগুছে পুরা এটা আসবা 10700 टका 10700 টাকার এটা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে এটা দেখো এটা তো আর बढ़िया লাগুছে এটা ভিডিও দেখুন পতর ডিজাইন দেখুন পসাপালির বি ডিজাইন আছে বর্ডারে কম্বিনেশন আছে এই দেখুন আঁচল এটা রেডিশ মেরুন রে আছে গ্রিন কলর বর্ডার আছে এটা আসবা প্রাইস ফিক্স 300 টাকা মাইনাস 9700 टका 9700 টাকার দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে এইটা আমি দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনটা এটা পিওর পাটো আঁচল আসবা এই দেখুন আঁচল 9500 टका আর বডি দেখুন মাত্র 9500 টাকার দেখুন আপনারা পেয়ে পারবে এই সুন্দর কালেকশন বঢ়িয়া কালেকশন हाथी सवारी देखो हाथी सवारी रो केतेटा कलर देखायला न ये बॉर्डर चौड़ा थाई गरी अछि দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন চূড়া বর্ডর আছে হাতি সওয়ার ডিজাইন আছে টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে দেখুন 9500 टका মাত্র 9500 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে देखो पूरा शाइनिंग केते रहउची जे ग्रीन आउ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एक से बड़ा कलर आजर साड़ी जे कलेक्शन देखा बाउनी ना पर बिहागलिया ले जिन में खोजुतले बेस्ट कलेक्शन रे देखुन 9500 मात्र 9500 टका पड़वा देखुन सुंदर साड़ी तापर देखमा टेराकोटार डिजाइन देखुन गोल्डन शाइनिंग रे केते बढ़िया लागे आंचल लग रहा है हेवी आंचल अछि डिफरेंट टाइप आंचल दी देखुन बहुत ही हेवी लागुचे आटा तार पूरा बॉडी रे देखुन केते सुंदर दिचे देखुन जल्दी ही बुकिंग करूँ शाड़ीटा पहला ही बुकिंग है देखुन जेंता दिसुची हेसबा 11700 टका 11700 टका देखुन हाई क्वालिटी रो संबलपुरी मिक्स पाट शाड़ी नहीं पारबे तारा गुटे कलर ये देखो चल बहुत बढ़िया लागबा पूरा बॉडी देखो इटा भी बहुत ही हाई क्वालिटी कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर लाग इटा भी ही सेम प्राइस पड़बा ने हां सेम प्राइस रे 11700 टका तापर देखो इटा भी गुटे मेरून और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया कलर रे अछि এটা আসবা 9500 टका मात्र 9500 टका देखुन आपण माने नै पारबे सुंदर कलेक्शन ऐसे ब्लू रे ग्रीन देखो ना चल
ଆପଣ ଦେଖୁন ବ୍ଲୁ ରେ ଗ୍ରୀନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି এটা ବି 9000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ର 9000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন 9000 रुपीस ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁন ଏଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାଟ ଶାଢୀ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ମିକ୍ସ ପାଟ କାମ କଲେକ୍ସନ କ୍ଲିୟର ଅଛି କପଡା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢିଆ रहबा ଆଇର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ସବୁ ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପାଟ ଶାଢୀ ଗୁଡାକ ଦେଖା ହଉଛି ଆଚଲ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା କଲେକ୍ସନ ଏଟା ଆସିବା 10700 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 10700 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ ଏଥର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖୁନ ୟୁନିକ୍ କଲରଟି ପାଟ ଶାଢୀ ମାନେ ଏନ୍ତା ୟୁନିକ୍ କଲର ଆସିଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ଆମେ ଯଦି କାହାକି ନାଇଁ କହୁ କହି ନା ପାରୁନି ଏଟା ମିକ୍ସ ଆବଲି पूरा ओरिजिनल रो लुक्स देबा शाइनिंग भी जेंता আছে काम भी जेंता আছে बड़टा भी देखे आप डिफरेंट আছে पूरा ओरिजिनल बोलिया आजर देखुन गुटे बेस्ट कलेक्शन भितर इटा भी गुटे शामिल हबा देखुन इता प्राइस 11500 मात्र 11500 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन मिक्स पाटरा नहीं पारबे सप्ताह भर अछि गए की रेंज रे देखो ना अच्छा 7-8 पड़ला पड़े आ बॉडी देखुन गछ हरण डिजाइन আছে एटा आसबा 10700 10700 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तारा गुटे कलर देखमा एडा गुटे कलर আছে দেখুন এটা 10700 मात्र 10700 টাকা দেখুন এটা চল আও বডিটা দেখুন মাত্র 10700 টাকা এটা কেতে কইলে কি এটা भी 10700 এটা भी 10700 টাকা দেখুন আপনি नहीं পারবে बहुत ही बड़ा सुंदर कलेक्शन এটা দেখুন আচল फुल बॉडी आ बॉडी देखुन 9200 मात्र 9200 टंका पड़वा देखुन ये बढ़िया कलेक्शन जेन माने भी आज स्पेशल वीडियो खाली मिक्स पाटर ही रहबा आरंभ रो लास्ट तक देखुन बॉक्स डिजाइन रे अछि देखुन आचल आ बॉडी देखुन माछ धड़ी रे अछि 9200 एटा भी 9200 टंका देखुन आप नहीं पारबे कलरटा स्पेशल है डिजाइन भी मिक्स रे ई प्रकार कलर नहीं आसे स्पेशल बुने को है जे देखुन कलर मन को साड़ी आपण को इटा स्पेशल बियाह सीजन लागि इटा सब आसी जे बजट रे 9300 टका मात्र 9300 आज जहां जहां साड़ी देखाई सब प्योर पाटा लेके फील आसुचे लेकिन मिक्स पाटा मन एटा देखुन एटा भी देखुन मयूर डिजाइन रे मयूर प्योर पाटो आचल प्योर प्योर पाटा जे ना चले से हंदा चले जे प्योर पाटा आ बॉडी एटा आसबा 9900 टका 9900 टका 900 टका एटा मयूर अछि डबल बॉर्डर टेराकोटा डिजाइन रे अछि पेरे पेरे मॉडल टाइप रोटा गुड अछि पेरे पेरे मॉडल रे अछि देखुन आचल आ बॉडी रे देखुन एटा लुक्स दउजी देख पूरा यूनिक है कहीं नहीं देखी दे पूरा मिक्स पाउडर रे तो फर्स्ट टाइम कलेक्शन देखुन जे भी देखुन 9500 9500 टका देखुन आज वीडियो देखुन ताकर प्राय वीडियो रे सब न्यू लॉन्च हेतिसी देखुन साड़ी मान कर एडी ना कहले देखन हाथी सवारी इटा आसी गला देखुन ताकर इटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन इटा प्योर पाउडर भी पाबे हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब इतिर कलेक्शन पाइबे देखुन मिक्स पाउडर भी देखला 10000 टका आसबा 10000 टका पड़ा देखुन हाथी सवारी ये बढ़िया कलेक्शन दे ये विदाउट धड़ी वाला जेना पेपर बॉर्डर मिक्स पाटटा डिजाइनर साड़ी को डिजाइनर कलेक्शन बॉडीटा पूरा ओरिजिनल लुक्स दवा पूरा ओरिजिनल आंचल माने भी बढ़िया लागु छे आ बॉडी देखो एंता टिश्यू देखो शाइनिंग हेग्री कलर देखो डबल कलर 9500 9500 टका 9500 टका देखो आपण नहीं पारबे एटा अछि कोणार्क डिजाइन रे कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन देखो ना अच्छा आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लाग देखो एटा 10000 टका 10000 टका देखो प्योर पाटा पिल्ला लेखा लागबा देखो केते शाइनिंग होची जे एटा हला मिक्स पाटा रो स्पेशल वीडियो आज स्पेशल वीडियो रे आपण मन देखु छ तापर देखमा एटा भी कोणार्क मंदिर स्काई कलर रे अछि हां चल आ बॉडी देखो स्काई कलर रे आपण पाई जिवे 10000 टका आसबा 10000 टका देखुन आपण नहीं पारबे एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन रे एटा ही बॉक्स एग्री अछि देखुन आचल बॉडी देखुन बॉक्स रो डिजाइन अछि 9400 टका मात्र 9400 टका देखुन आपण नहीं पारबे
आपण माने देखुछन बरगढ़ शहर रो निहारिका मेनानिकर दुकान रो ता गोटे कलर रे साड़ी अछि आ तकर एड्रेस फेर कहि दउ जेन कंफ्यूज बे बरगढ़ जॉर्ज स्कूल खेलपुड़िया जेन मीना बाजार बस्ती धनुयात्रा रो से पाखे ही तांकर दुकान डा अछि घरे ही दुकान अछि देखुन टेरा कोटा बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन अछि 9500 9500 टका देखुन आपण नहीं पारबे पीपल पत्तर डिजाइन रो अछि ग्रीन आउ मेरून कलर कॉम्बिनेशन टा कितने मस्त लागु आ यूनिक लागु जे भी कलर कॉम्बिनेशन बॉर्डर डिजाइन हेकरी बहुत बढ़िया लागु एटा आसबा 9200 टका मात्र 9200 टका देखुन सुंदर स्पेशल साड़ी 9200 टका देखुन आपण नहीं पारबे इटा भी देखुन लक्ष्मी पादव आ पद्म फूल डिजाइन चल आ बॉडी देखुन 10200 मात्र 10200 टका पड़वा साड़ी तापर डबल बॉर्डर केतरा देखमा मिक्स पाटर देखुन तापर डबल बॉर्डर कलेक्शन देखा हवा के कहले कि जानबे मिक्स पाटर बोल देखुन केनता दिसि देखुन डबल बॉर्डर शाइनिंग केते रहूची जे एटा बिहागरिया लागि बुहासन मान को देवाले बहुत बढ़िया कलर माने सिलेक्टेड सब अच्छा अच्छा देखुन वैरायटी देखुन वैरायटी रो कमी ना 10000 टका 10000 टका अपन फ्री करी ना जन हेतकी वैरायटी नो अवेलेबल अछि अपन देखबा लई पाबे देखुन एटा भी देखुन डबल बॉर्डर रो एटा भी 10000 टका आसबा 10000 आंचल भी देखुन केडे साइज रो अछि आंचल बॉडी देखुन डबल कलर रे अछि कलर कॉम्बिनेशन देखुन पूरा टिश्यू बाई शाइनिंग करबा गुटे साइड नु गुटे कलर दिछि देखुन एटा प्राइस 10000 टका 10000 टका तापर देखमा एटा भी डबल बॉर्डर बहुत ही जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एटा आसबा 9800 टका मात्र 9800 टका देखुन आपण नहीं पारबे एटा आसबा पर्पल आ ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे पर्पल ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन मोर एटा भी 10000 टका आसबा मात्र 10000 टका देखुन आपण नहीं पारबे जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जहाँ के जिन साड़ी पसंद लागू छे अपन ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम नहीं पारबे एटा भी डीप पर्पल रे अछि एटा पूरा बाइगणी कलर तो देखो ना चल आ बॉडी देखो केते फिनिशिंग अछि केते बढ़िया डिजाइन अछि देखो आपण एटा भी 10000 टका आसबा माछ धड़ी रो छे डबल बॉर्डर 10000 टका रे देखो मिक्स पाठो एटा हाथी डिजाइन रे अछि डबल बॉर्डर रे टोटल देखो स्पेशल हाथी हाथी खाली देखो ना बॉडी रे भी हाथी धड़ी रे भी आंचल रे भी हाथी टोटल हाथी वाला साड़ी देखो आपण नहीं पारबे एटा आसबा 9800 टका 9800 टका देखो नहीं पारबे तब देखमा एटा माछा बॉर्डर रे अछि देखो ग्रीन केते शाइनिंग करूची देखो ना चल आ बॉडी देखो ग्रीन कलर अछि एटा भी बहुत सुंदर लागबा एटा आसबा 9400 टका मात्र 9400 टका रे नहीं पारबे तापर देखमा आजर लास्ट कलेक्शन लंबा तो बहुत ही गला टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि हमर वीडियो प्राय लंबा है सी जेतकी कलेक्शन अछि फिर भी पहुंची अछि देखो ना चल आ बॉडी देखो आज मिक्स पाटा देखे फिर भी देखो नेतकी लंबा वीडियो बहुत बढ़िया लागबा त प्राइस 9200 टका मात्र 9200 टका देखो सुंदर स्पेशल कलेक्शन आपण नहीं पारबे आ भी कलेक्शन अछि स्पेशल खाली मिक्स पाटा देखले बोली एतकी लंबा वीडियो हला आ भी कलेक्शन जदी कॉटन साड़ी रो भी भरपूर कलेक्शन देखबा ले चाहछन बोले आपण माने आसी तांको दुकान देखि पारबे नुआ नुआ साड़ी माने लॉन्च हिचे कॉटन हां पूरा यूनिक जेंटा कहीं नहीं देखि दिबे वो दे सेटा 7-8 दिन भीतर आसी दिबा हां सेटा आसले गुटा हमें यूनिक वीडियो टे बनामा स्पेशल सेटा नेक्स्ट वीक रे देखबा ले पाबे तो इटा थिला आजर स्पेशल वीडियो आजर वीडियो रे आपको जदी केनसी साड़ी पसंद लागल जदी ऑनलाइन नेबा ले चाहछन स्क्रीनशॉट करून ऊपर दे पर WhatsApp नंबर फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट लेके ऑनलाइन ऑर्डर कर पाबे या ताको शॉप के भी आसी नहीं पाबे तो आजर वीडियो आपको केना लागला कमेंट करून भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरह जनले सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जय मां